Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول ربنا جل شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Pemirsa Rosat TV, berjujur membantah kerina. Pertama lebih pengatakan bujur man Allah Subhanahu wa taala bersuari selesai anda kita ipertemukan naka bersada acara kajian Islam ilmiah. Si pembahasan ta bas wari selasa anda berkaitan bas keimanan ta man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kape si pasah ka si pasah salawat man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kape man kerina keluargana, kerina sahabat-sahabatna, ras kerina pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ikutina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tuhu-tuhuna ikutina sunnahna, rakidah ya uga akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bas pertemuan ta si pekan singgo lewat si bahas keimanan ta man rasul-rasul si utus Nabi sallallahu si utus Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersuari sadaida si khususkan ia pembahasan ta bas keimanan ta man Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab ia Nabi si terakhir si utus Nabi sallallahu alaihi wasallam menkrina jelma bagi kape jin. Si bagi kita si ngaku ya muslim setiap hari ia ucapkan syahadat bersolatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nina. Tapi adi seperdataikan melalangnya jelma labu angkana kai maksudna persahadatan man Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana sidahnya bas masyarakat ta bas jabuta bas tetangga-tetangga ta bas lingkungan ta bagai istilahna pengakuan Muhammad sebagai nabi langa cocok ia bas penerapanna bas cara beribadah man Allah Subhanahu wa taala. Makana gundari bas acara tenda si kaji lebih gua akan kari konsekuensi adinggo si persaksikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir si ikuti kasa ka pagi pusuh tenda dilo ibata Allah Subhanahu wa taala. Jena keimanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam lit kaidahna jena man kita kerina pemirsa Rosat TV yajibu al-imanu wasyahadatu bi anna Muhammadan rasulun min indillah. Wajib, berarti wajib. Ladan cita dinkan, ada wajib dengan ladan cita dinkan. Wajib ia siyakini. Bagai wajib kita beriman. Bagi kapa persaksikan bahwasana Muhammad utusan Allah. Labu utusan kalak Quraisy. Makana salah adilik kali katakan seahme Nabi Arab. Kalau Arab ngah, kita melang. Kita lip Islam Persita, Islam Nusantara ni, tahi senabina. Islam lalik Persina, Islam bes zaman Rasul, Islam bes zaman ta. Seri. Jadi, anda makan nasi bahas anda, melala jelma anda, banna tenda Persina Islam, tapi kata kenakang Muhammad Nabina. Gelasi kaji anda, encakari dung kajin tenda, lid sada tambah wawasanta, lid ngo sikap si benar bespusuhta, uga kita sikap menabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagaimana? Adila benar kita ribadah, la si ikuti Rasulullah ada cara beribadah, meserang pagi dat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lang usur ngasi begi ya tokoh-tokoh agama, dai, ustad bagailah katakanna pagi bes akhirat si harapkan kita kerina dat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi la buka ibahas uga kin cara naglah dat syafaat Nabi enda.
Labu harapan-harapan saja, belas-belasan bagi saja, enca engkau kari kita pusuh tenda di lo ibadah. Allah Subhanahu wa taala enca siakap kita engkau pasti mendapat syafaat Rasulullah SAW. Lah perlu ikaji ya. Gelah olah hanya sekedar ia kai belas-belasan bagi dia saja. Jadi janda ikatakan men kita kerana pemirsa Rosat TV, wajib kita beriman bagi kapi persaksian bahwasanya Muhammad ini adalah utusan Allah. Jadilah utusan kala Arab. Lah dan kita katakan Nabi kala Arab. Dah olah kakin kita ke Arab-Araban ningen ka. Orang kakin kita ya. Kita milik cara jilbab Indonesia selendang lipat-lipat bagi sedibut lipat-lipat langkat ikat kena bes awak ni okey. Anca di Arab ya biasanya di genna ya yani dan sikari turah kadihna ni kayak jenggot di kita melang gentalen ka ya di para pelihara jenggot kalau ka bagi si Arab-Araban ka kita je persita kita berskala Indonesia ni bagi ailang angkana kai persaksian nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap hari belas kena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Encet tiap hari kang ikatakan na bersolat bacaan al-Fatihah ya merukun adilah baca lasah kari solatna ihdinas siratal mustaqim Allah tunjukkan min aku jalan si lurus ini jalan si lurus jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ia utusan Allah engkai makanalah ikuti tiap hari iucapkan iblaskan bersolat ta ihdinas siratal mustaqim ai Allah tunjuki min aku jalan si lurus ini mencoba na persina Islam kak makanan lain sebelaskan lain seamalkan bagi dia bajelma apa ikin buktina ia utusan bes Allah nari bukti fal bes Al-Quran bukti fal bil hadis ana bes Al-Quran sini min surah Al-Baqarah inna arsalnaka bil haqq basyira wa nadhira lah main-main naik kai utus. Darahina Allah, kami mengutusmu Muhammad. Bilhaq, besada kalimat la ilaha illallah. Si dakwahkan Rasul pekan singgo lewat selasa si lewat sirbi monggo si jelaskan kaikin dakwah Rasul anda sada lebih ia belah itegakkan kalimat la ilaha illallah. 4 macam lebih. Salah satu la ilaha illallah. Sesungguhnya nina Allah, makana kami utus kami engkau Muhammad bil haq. Besada kalimat la ilaha illallah. Kalimat al haq. Persaksian ta lali sesembahan si berhak si ibadahi. Lali sesembahan si berhak ibadahi sebaikan menbana kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kerana nikmat. Nikmat sigalang na kalau simbelin na bes kita segundari ada kai Islam. Latat ni bala kalak bayak la tertukur na Islam. Makana Islam ini hidayah. Ia segalang na simbelin na bes bantah bikin Allah Subhanahu wa taala. Adi Allah majile tena membantah. Lang bagi piga-piga bagi buina jil masbabu dunia dah la bodat na hidayah Islam ina dai. Encet ngodat na hidayah Islam laka tena ajarkan laka tena amalkan na Islam laka kuakap bagi ukurna kapna ya lakap sesuai kap atai nan cabana ka tena ukurna perlu bagi piga-piga jil masih bagaina keyakinan na erlajar lebih erlajar ka sekali nari pahami lebih Islam ena kaikin olekin kita Islam aku ningin tapi banda teta persita la danci basyira wa nadhira gelah kap berikan ka mengabarkan ku jelma kerina bes sada kabar gembira istilahna li isisitat men rasul bikin surga bagi kapa ya nadhir si berikan peringatan berikan ancaman bes Allah Subhanahu wa taala isisi silatat men Allah isilatat men rasulna li ancaman kai ancaman neraka labu main-main labu cerita dongeng sebab kai si sebutkan bes Al-Qur'ana fakta valid kejadian ya kejadian gundari kejadian lah kah pagi masana kejadian kah. Lah bagi berita-berita kita, berita penelitian jelma ilmuwan buen salah nape. Apakah dalil na dewanina? Allah ka berfirman bersurat Fath Muhammadun Rasulullah. Kaya ni Muhammad Rasul Allah utusan Allah. Labo utusan kala Arab.
Lalit hak kalak Indonesia katakanlah me bes Arab merenda. Adik kita lit Persita, waya Islam reh ngaku jenda. Tapi sesuaikan ya res gua keadaan kita bes Indonesia enda lit budaya tanina. Lah kak masalah di budaya enda si amalkan silar tertentangan ya res kai res agama ta. Alar tentang res agama ta dalankan mubah istilahna. Iya si dalankan ate ta dalankan lang perlu dalih. Tapi olah si kotak katik ya, agama te da Islam enda. Olah kali mesra pegeluhe bes akhirat. Wa annahu khatamun nabiyyin wa anna risalatahu amah. Jadi yang dikatakan ia nabi terakhir si puri utus Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labu Ahmad Musaddiq sing ngaku nabi tahun 2004 bes Indonesia, rumahna Jakarta Selatan. Labu ka bes zaman sahabat lit gelar Musailamah Al-Kadzab. Entah mungkin kan kari purin-purin warenda likang bagi kari jelma kari ngaku-ngaku kaya kari nabi pe bagi. Langan ngom setah kerina di singaku-ngaku ya nabi bagai motif-motif dunia yang kerina motif dunia. Ada motif akhirat labo. Wa anna risalatahu amah. Kain ini. Kerasulan Nabi enda, Nabi terakhir enda, si pudi si utus Allah tabaraka wa ta'ala ay menkrina makhluk jin bagi kape krina jelma. Labuka khususnya bangsa kala Asia ningan kai mikrina nabi-nabi bes Timur Tengah je marenda utus di bes Eropa res Amerika lang krina makar dakwah kita kujapi kita dakwah kujapi Islam yang diisbarkan gelah lah pagi mesra pegeluh na bes akhirat. Mesra pegeluh bes dunia yang lala kalak bunuh diri, apakah kari bes akhirat, apakah adalah boleh kalak bunuh diri. Tapi bagaimana kira-kira dibuat perbandingan-perbandingan, ijab jelma umumna atena min melukah pegeluh enda. Atena min krina la mesra geluh. Adi bagai kita pagi bes akhirat dah, si pelajari agama neta si amalkan yang cakap si sampaikan kaman ICP si kelang teta bana bagi kali krina jelma-jelma si tandai si ingin si dakwahi. Sebab Islam ini umum makanya perlu dakwahkan men krina jelma. Engkau setah kewajiban ta persaksian ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Encakai konsekuensinya bes persahadatan te, bes persaksian te Muhammad utusan Allah, Nabi si pudi si utus Allah. Sadaya la boleh angkangkan tapi utakan sada ta'atuhu fi ma amar. Kai. Si taati kai si perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nina Rasulullah salat kaina. Uga idah kaina aku salat. Bes hadis-hadis. Silang kita melamu sidah nadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinggo wafat 14 abad sing marenda. Bes hadis-hadis nanari pedoman gua marenda Rasulullah salat. Si baca iya gua salat Rasulullah. Bagi sepan salat. Rasulullah salat. Berzikir ya ajarkanna subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 ngudung lalit doa lalit ikomandai bagi gundari jelma sida kai kenina ilahi rabbuna anta subhanallah kerin subhanallah nekrin jelma lit ajaran lit bes nabi nari tata cara naka kap salah. Jadi pengamalan anda harus kaya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labo lit keterangan saja. Ada lit keterangan na bes nabi nari bagaimana ban setelah solat lit zikirna di doa lah boleh. Di doa kari sebelum salam redan kita doa jelang doa jamaah ningin ka kari bagi-bagi si banjelma si gundari enda istilah na bes istilah bes agama tidak yang istilah na bid'ah tambahan. Cara Rasul mengatakan kayak ini na man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa dan isa pisi tambahina perkara-perkara bes urusan kunina Rasulullah kaikin urusan Rasulullah
Pekan si lewat kutakan, si belaskan, si jelaskan urusan kerina Rasul bagi kape Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ta ai menjelaskan gua tata cara peribadatan man Allah Subhanahu wa taala irinci mai salah sada Arabi belaskan kaiken utus Rasul-Rasul lain menjelaskan kalimat la ilaha illallah irinci cara-cara ibadah enca bagi kape jihad gelah kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebar sebawa dunia indah irinci jelaskan tata cara peribadatan si sesuai yang menurut Allah Subhanahu wa taala. Isepai banna tambah-tambahina bus urusan kami ni na Rasulullah sallam ai labo iterima. Sebab Nabi si utus bes keimanan ta jenda si katakan dah jenda si awal-awal pemula-pemula jenda si awal-awal dia si katakan jenda wajib kita beriman. Ipersaksikan Muhammad adalah kai utusan Allah. Konsekuensinya kai si perintahkan Rasulullah mesti cukupkan je si taati je olehkah kita si modifikasi ajaran enda si banka versi ta si sendar si katakan ajaran Islam berarti lah nggak benar persaksian ni. Tapi ustaz melalakang kudah je tokoh-tokoh agama ustaz kiai banna gua laka iya si jadi nabi adia de nabi jadi nabi keterangan nawelah laka iya si jadi nabi wa tasdiquhu fima akhbar kai si benarkan si akui kai kirina si beritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entah pe ia berita-berita singgo lewat entah pe ia berita-berita bes akhir zaman lalu kasih katakan ini cerita dongeng ini hadis sahih ya hadis sahih benar lalu hadis palsu misalnya hadis lemah daif hadis sahih kape si belaskan Rasulullah ai si benarkan si akui entah ia berkaitan singgo lewat masana bes umat-umat singgo dauh masana bes kita nari bagi kape urusanna bes urusan akhir zaman si gundari jo tanda-tanda akhir zaman krina si benarkan krina si akui adinggo ia sah bes Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olaka aina cerita dongeng ngena kanina Rasulullah misalnya hadis sahih adi masuk lalat misalnya minum teh masuk lalat celupkan nina Rasulullah sebab besada sayap naik racun besada nari kai penawar na obat na bagailah celupkan jabuang minum dia balang ayanda lo tu hadis palsu ngenda aku ciga PT ku sempatkan adilah teta minum lo kak masalah tapi tambahin ka anda lah butuh na gua ka ajaran Islam bagai kak si masalah lah teta minum lah lo kadi tapi kalau kasih tambah-tambahi ibarat dah dikatakan ya aku ciga aku kak anda lo kak tu ajaran Islam sebagai kak si meserai diperintahkan si lelaki pelihara jenggot bagi saya dah majinidah teroris. Ini lah bu Islam kita biasa ngejen anggur cukur jenggot ta. Lah ngakak tu persahada tentai. Lah kak sangka dengar gua Islam bagi sesuai ukur ta dengar kak bateta siban kita ngeluh dah. Oksigen garing kau ditahan Allah turunkan saja corona gundari kau kirina kalau amsuita kalna. Menjajar Islam komentarina. Bagi ia si pemilik surga dan neraka setan. Permainan syaitan. Musuh tersinyata kelia. Syaitan ini ya berkalangan jilid kas berjalan manusia. Isi pejelma ya si ajakna manusia menyimpang. Komentar ini ajaran Islam. Ya Allah merawat ataina dikatakan ya setan. Sebalik keterangan bagai menyimpang. Wajtinabu manahan. Wazajar. Encah si tadingkan kai kira si peringatkan Rasulullah kai kira si larang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehkah bagi kita deba kelakian keyakinan deba bestanah karwah ko merena likang kala belas banta. Wa ustad adi babi anda haram ngena tapi adi kuahna lang ni naka. Mi dagingna saja di kari masak ya je ban kuahna isantani ai kuahna halal. Uga kah cara berpikir si begini.
Eka bagi sesuai pusuh dengan data nalak beragama. Haram-haram. Kasih lar buat bid'ah haram. Si galang nak dia kesyirikan. Isekutukan Rasulullah SAW. Isekutukan Allah Subhanahu Wa Taala berperibadatan ni. Ibaikan ibadah man makhluk. Padahal ibadah ini man isai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lang. Salah satu contoh nasi katakan. Salah contoh si pahami. Adilik sada perkara haram bes Islam, tapi si ikuti atas si katakan sebelaskan atas nama misalnya budaya, salah sada kap si langat dengar pas persaksian Muhammad SAW. Sebab ilarang Rasulullah SAW si buan si ikuti si laksanakan perkara-perkara si bertentangan ras agama ta. Ani kau lah misalnya ikhtilat campur baur ini ada kau lah dansi engkau taringkan adik-adik kita serang dengan lalap baik gua adik kau lik kari pesta-pesta acara-acara kayak kerina berjambura engum kerina je kerina makana aku syukur kau akak lah undang pe lah undang cocok kau akak makana bersekali-kali baik katakan oleh pada undang kena aku harus pas kaki ni adik harus pang kita baginda lalu ikatakan je kita putus hubungan lang tetap ibina hubungan dah cuma di perkara-perkara si lalik kaitan si bertentangan dengan agama ta harus si taringkan paksakan harus taringkan sebab kali ngau kari kita pusuh tena ngodung idilo ibadah Allah Subhanahu Wa Taala lani bo isai pesinolong ta kecuali kai amal ta man Allah Subhanahu Wa Taala amal pela bo iterima Allah Subhanahu Wa Taala kecuali gua sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, ialah Nabi si utus Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi terakhir. Wa alla yu'badullahu illa bima syara'. Bagaikanlah si ibadahi Allah kecuali ka ia sesuai resgua isyarat isyariatkan Rasulullah SAW. Jadi labu kita menentukan gua cara beribadah man Allah. Ugakin tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bagi kita beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Si engkau ilaksanakan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ijamin ia engkau masuk surga. Kain ini hadis Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, 11 kena 10. Bagaimana sahabat-sahabat si deban? Si hadis-hadis tersendiri kah yang jelaskan ia ke surga? Hasan dan Husain, Bilal, Ukasah bin Mihsan, Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga. Ipersaksikan ia masuk surga kalau dengar. Engkau maka ipersaksikan ia masuk surga lu dengar. Isi si pemilik surga Allah si mempersaksikan bahwasana sahabat-sahabat andai engkau ijamin ia masuk surga aku nina Allah. Pertanyaan entah bagaimana engkau maka engkau ijamin padahal yang geluh dengar. Majilai carana mengikuti Rasul dai. Gai ni na Rasul bagaimana? Gua Rasulullah ibadat bagaimana? Makana la bolid si ida Rasulullah mate. Krina sahabat kundul-kundul bes kuburan Rasulullah. Bangunna kuburan Rasulullah. Selimutina ka bes warna si hijau. Tah warna kailah bagai. Tamaka lampu jente kundul-kundul tapi wahai Rasulullah. Sampati siti kami ini bagi jelma gundari. Melala ke kuburan-kuburan. Katakan na wali songo. Tah kuburan kailah wali-wali. Jadi saya ikuti ya dibagai. Seringnya kalak sitat men Rasul versi Rasulullah. Kalak si katakan kami taat men Rasul tapi versina la seri. Makanan isa Nabi ta. Kaya ni nak kalak membantah di labu ia simberikan rezeki. Kaya ni kalak membantah di kata kasar rendai ngisi perut tender dahin kang kita lebih. Kaya ni kalak membantah sebab masih amalkan agama dia dari pemilik surga neraka Allah. Ikuti Allah tabaraka wa ta'ala. Ikuti kain yang perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya kini bagikan jelma ngerana. Adi si majila lali pertentangan harus agama ta uai. Sebagikan ia sebab lijai keterangan agama ta. Makanya ikuti jelma bukan individuna. Ayah Rasulullah. Ikuti jelma anda bes kebenaran si babana labu individuna. Gundari lang individu si ikuti kala. Makanya piga-piga sidah penceramah ikuti kala.
Lah perban belas-belasan na, lang sor cocok sesuai bagi pusuhna kayak na ustaz handai pandai kaya ngelawak ni na imriah pusuh kami hadis ada langkai ya ayat hadis dari lalap jekri na ngantuk kami bagi kensa bagi anggap kanggo agama yang lawak pe berdarah-darah mereka agama yang didakwahkan pada masa Rasulullah kita jadikan bahan lawakan bagi ya manggo mesra tete jadi lah si sembah Allah kecuali ya gua sesuai kaya tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gua mentauhidkan Allah. Uga ka lah si buat bid'ah. Ibaratnya bagaimana? Acara Yasin. Tahlilan bagi istilahnya lah. Jadi bes kita indah sadawari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, menjadi kasrasul 1000. Ahmi ibadah. Baca jai surat Yasin. Nina. Si sungkul min. Adi edakin ibadah bagi solat. Janar setelah eda ibadah. Gundari pi solat sekali zuhur. 4 rakaat. Bas zaman Rasul pi 4 rakaat. Jam napi bagi kang. Setelah tergelincir kari matahari. 4 rakaat iya. Carana la si pebegi suarata besar sebab solat sir ya sir. Sir iya la boy bagi solat maghrib, bagi solat isya, bagi solat subuh. Berarti serijenda. Ibadah. Lalik perbedaan jape kita lid sadai. Tahlilan aja lid. Kau kat bes Indonesia, Malaysia, Brunei. Bagai belang na dunia indah. Bagai buai na kalau muslim sebawa dunia indah. Bes negara tenan calit persis sebagai Nabi pelabu itu sebejenda nari. Janari reh nai. Engkai maka lalak dipertahankan. Melalam mereda jelma mati bes zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagai kape kerina keturunan Rasulullah anak-anak mati. Lah boleh ke rumahku kena reh ke Arya. Gak mati anakku. Enam wari apa malam pertama nasiban baca karya Yasinnya. Darami sejarah meladan sih hapus. Ban si jago yang meneliti sungkun kerina. Laulik kerina. Engkai maka nagbes kita lah dipertahankan. Setiap hari dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul dilarang ni kita buat bid'ah, bankang bid'ah. Maka nak gundar sekuakap hak main hawa nafsu nalit kepentingan urusan dunia. Adi kepentingan urusan akhirat, ikhlas men Allah Subhanahu wa taala, ibadah pasti jelaskan dalam boleh. Sebab setelah ibadah ibaikan menisai, ibaikan men Allah. Lah gelah jelma meterem senang yang membantah, ikuti kaya atena, kaya turun main bes masyarakat ikuti gelah bagi pusuh masyarakat anda ya senang yang membantah. Berarti lah men Allah berikan ibadah dari masyarakat ke peni. Ada ikuti kan selera masyarakat. Perlu si kaji perlu orang yang mesra pegelu bes akhirat. Adi bes dunia ada dan si dengan si perbaharui, si perjila, si perbaiki istilahnya. Ani ko kape kisi bes akhirat lah na boleh istilah mulih aku lebih aku perbaiki salah kak aku merenda. Lah boleh dai. Jadi ko setelah bagaimana man kita kirim pemirsa Rasa TV. Hukukuhu sallallahu alaihi wasallam, kaikin hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai hakna. Inna alal mu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yura'iya huquqahu al-kathirah wa min ahammiha ma yali. Bagi kita kalau muslim mukmin wajib si jaga hak-hak Nabi Muhammad SAW. Haknah melala. Jena ibelaskan dari bayar. Sada taqdimu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ala nafsi wal ahli wal nasi ajma'in wa idharihi ala kulli makhluk. Si pelabaikan kecintaan man Rasulullah SAW asangkan kecintaan tak membantah.
Nan man para sahabat korban ia man Rasulullah SAW. Lip bes perang Uhud marena gua marena para sahabat dah sampatina Rasulullah, ibelana Rasulullah, perang bersama Rasulullah ia, itegakkan kalimat la ilaha illallah, ibela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gugur pigam lala sahabat ijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nan min Abi Bakar uga marena Abu Bakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu hijrah ia bes kota Makkah nari perban ladan si amalkan bes kota Makkah ajaran si perintahkan Allah sebab ikuasai oleh orang-orang kafir dengar sebiarna pusuh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangana reuh kalak Quraisy ku gua idaramina Nabi Muhammad sallallahu bunuh nataina. Maka Abu Bakar mestihan biar ya Rasulullah aina idat, biar Islam menalakar tersebar ijagana kerl uga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana melalang si sejarah-sejarah Islam si sahih ia pengorbanan berdarah-darah sahabat dah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tadi mengamalkan ajaran saja pailah daji. Lamu mengamalkan saja pi si robah-robah ka ajaranna. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi bagi. Bagi kapai si pelebay kecintaan ta man Rasulullah kasangkan keluarga ta. Makana labo ikatakan ia jem pediat lebih anakah ni medam jem yang ngantuk dengangnya lang salat subuh. Suruh ya minta ipetedis. Singeti minta ya salat subuh. Zuhur adi medam kaya. Singatkan tahan lalai kerina bagai. Labo ya jem lebih ya seh pagi masana teh nang gua ragame. Lang. Labo bagai amar ma'ruf nahi munkar setiap saat si ban. Si bela si cintai bukti kecintaan taman Nabi kap si amalkan kerina kai si perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encah si tadingkan kerina kai si larang. Makana adi bes ketaatan tai gua peteta bes pusuh tah ngena naman keluarga ta adi bes menjalankan ajaran Islam lebih si utamakan bukti kecintaan ta man Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Bagi kapai si pelebay kerina sepelebay kecintaan ta man Nabi sallallahu alaihi wasallam bes kerina jelma. Ya di sekitar masyarakat ya tentu senang teta men keluarga ta bagi singgo ya irjabu senang teta men daharana tu dilakina senang teta men anak-anakna orang tua nah kayak kira bagai tapi kecintaan ta men Rasulullah harus siarah lebay ya ia si dahulukan lebay asangkan kira kai si katakan si belaskan dengar bagi kape si dahulukan ka Rasulullah SAW si pelebay kai ya beskrina makhluk. Olah kita lalai ban makhluk aida. Olah kita lalai ban makhluk aida. Olah kita lalai taat man Allah Subhanahu wa taala gara-gara ban makhluk. Jelma makhluk. Mencakai ka hak-hak Allah hak Rasulullah ya. Salah lah 18 ni. Ta'atuhu wattiba'uhu wa ta'assi bihi. Taat. Gua akan bentuk taat nina Rasulullah asiban B olah ka nina Rasulullah kuakap lah kak bagai naina kita tak kurang pagi tak labu tuh kok enda berita besar di sana labu kok cocok nari bes zaman taina digundari suruh na jilbab bagai na jilbab galang gundari melala modena nak lagi bagah medancing hilang enggak benar tadi bagai na ya si kebelas kena si perkara-perkara si dah langlik ke perkara si galang pe membagai contoh namin perkara si galang ilarang Rasulullah si bangun kuburan Ali bin Abi Thalib diutus ratakan kerina kubur sejengkal saja sejengkal baginda gaurung tama batu je kelilingi batu bantam batu gelatah kuburan maksudnya kundari lang nin bes kita besadat ta lang amate pe misalnya orang tua ibarat na bagai ya berita-berita si bagi di law na anak na si krina na bagay na jumwa sadah pagi bagi-bagi kena encah sadeh na pagi deken kena ban kena kuburan ku wasiat wepa beres mate si bapa
Ayah di sadai perban keleng nanti men bapa, bahan kuburan, galang. Kris 100 juta. Minimal 50 kok gundari. Kaini na Rasulullah. Cerita si muslim kita adalah muslim lang. Perlu dakwahi. Si kita si muslim. Kaini na Rasulullah. Na bangun kuburan. Kasih praktek gundari. Bangunkan na kuburanku ya. Oke. Siap. Oke. Bahan. Jadi isa ikuti gundari. Isa ngisi nabi gundari. Emang pada faktana lah sesuai persaksian. Sekrina mengatakan pagi kita dat syafaat Rasulullah SAW. Kita ada penghuni surga bersebab dunia dengan ina. Yakinkah kalian katakan sebagai encakani na Rasulullah la yamalkan na. Cerita dongeng tak pun gelar ni. Wattiba'uh. Ikutikah Rasulullah. Ittiba' ni na ittiba' ikuti lit contoh na. Ribadah lit contoh na. Baca Al-Quran. Kanina Rasulullah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Oke kena Al-Quran Bukan ngoge baca sebelum maka perlu belajar. Wayang godung belajar ngotah baca sa. Baca kena oge kena Al-Quran pagi hari kiamat iya baik kena syafaat penolong. Bagi ICPC baca sa. Si pahami na kandungan na. Si amalkan na konsekuensi kaikan si belas ke si baca si oge ni bes Al-Quran ni. Engkau? Perintah na umum. Laka katakan Rasulullah. Oge kena surat Aida besuari Aida. Oge kena surat Yasin bes malam Jumat. Oge kena surat Yasin bes kalak pati-pati. Penghususan surat Aida besuari Aida. Penghususan surat Aida bes kejadian Aida. Perlu keterangan na beswahyu nari Al-Quran hadis. Sebab labo setah ibadat Aida kecuali lid dalil na keterangan na bes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nca Muhammad utusan Allah. Ja keterangan na. Iseng sejadi nabi gundari. Ustaz. Bagi aku katakan Ustaz. Aku nabi. Lang aku lah ikuti. Si ikuti pihak aku adi cocok. Ia harus dalil. Adi lang. Aku lah nabi. Rugi pihak aku ikuti kalak kan tuntut kalak besakhirat. Makanya ipastikan bagi kita pemberi tausiah, ipastikan kasih belas-belas kena disampaikan masyarakat lit buktifal bes kita majaran Islam. Adi langola. Belum kita jadi penyakit, masyarakat perlu bersahidat. Lama kita cari dunia urusan sebagai anda. Makanya situ nalah kasih belaskan menjelma kaum muslimin khususnya. Wa ta'asi meneladanina guakin Rasulullah bergaul beradab ya guakin ia berinteraksi kayak kirina bagai ibaratnya bermasyarakat bahasa kita adik kita gundari katakan ya radab adir dalannya tunduk membagai lewat aku lebih ya tunduk aja katakan paten adab jape kita ya negara tena lid kel adabna. Bas Islam larang kak tunduk ahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat ruku. La ibaikan man makhluk. Biasa saja seri cerita. Kainina Rasulullah SAW. Inna akramakum indallahi atqakum. Si muliana kelia bersisi Allah. Bersisi Allah ya. Allah bersisi Allah isai. Isi si takwa, isi si takwa ni ya. Lah buka isi si melalana senna, isi si melalana pangkat na gundari melang penghormatan menjelma nan berstatus sosial na penghormatan si salah. Lo kak masalah di takwa ya, lang. Makana penghormatan ta menjelma penghargaan gua dehir na yang menagama ta. Lah gua melalana senna, gua pangkat na. Padahal pada pak tanah isi pira pangkat gua pagelan pangkat na dia tikalak pelabo. Kalau resel dan pagi sana dia tigalak pelabu. Fakta. Tapi jelmana lah diserang lah dikatakan. Lid adab. Bukan adab Islam ini. Kalau akan kita sinentukan seadilah bertentangan rasa agama tidak masalah. Tapi misalnya tunduk-tunduk. Lewat lebih aku ya. Anak aku ya lewat. Tapi tunduk. Biasa aja. Tapi kalau akan tingkah itakalnya lah. Kakin bagaimana kakak jori katakan.
lewat jile langata siti ya kadikan siti nahin dua bi kai kirin bagi lewat kata ko olah ka tunduk bagian bas agama ta ilarang si bagian ta si petelukan ia menkangkrin pemirsa Rasat TV kai dai bahak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu wa tawqiruhu wal adab ma'ahu. Kai kin ni. Si muliakan, si agungkan. Pengagungan si agungkan Rasulullah. Pengagungan olahkah bagi pengagungan deba agama Nasrani agungkan na Nabi Isa alaihissalam. Angkat na derajat ketuhanan. Kau katakan na Tuhan anak. Tuhan Bapa, Tuhan anak, Roh Kudus. Angkat Nabi Isa derajat ketuhanan. Kitalah bagai. Maka katakan Rasulullah Muhammad Rasulullah wa abduhu. Rasuluhu wa abduhu. Muhammad utusan Allah, hamba Allah. Adi hamba siri kita bedanya ya utusan kita lah. Makana adi setelah kita lah utusan Allah, olahkah kita buat ajaran si Islam. Setelah kita nalawan Nabi. Dia berjelma adalah angkap ni akan Nabi bandar ajaran Islam sampai katakan nama jelma anda ajaran Islam. Si bagah kalau si dalam darah kesalahan jelma gelarna. Kap ia aliran sebagainya. Asing kau masih menyimpang dai bagi si adi sebagi kita gundari Wahabi ni. Kau menyimpang kerina Nina. Gua menyimpang, gua sila menyimpang Iya, si ikut tiga yang ulit masyarakat Masyarakat kan si Nabi melang. Dah makanya pengagungan Muhammad Rasulullah SAW perlu gelah setah uga posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam terbedakan ia beskrina makhluk selain jelma kerina si Nabi sehingga utus Allah Subhanahu wa taala. Wa taqiruhu penghargaan, penghormatan kerina menabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olah ka ilecehkan. Olah ka kai si katakan Rasulullah hadis Rasulullah kai si belaskan Rasulullah. Kau ketinggalan zaman naina. Hadis kai kakin ni, ajaran Islam kai kakin jang kai naina. Bagi aku mereka katakan dia bakade-kade Islam kai kakin si amalkan mo ni. Sebab bapa mereka matilah ku tahlilkan, lali ban tahlilan. Tapi kayaknya tahlilan ada mati, ni ada bakade-kade si Kristen dengar. Engkau Islam kai kakin Islam mo ni. Sini aja aku jelaskan doang ke anak. Jadi perlu penghormatan dan penghargaan. Kai krina si belaskan Rasulullah, kai si amalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu si hargai, si amalkan, si tadingkan. Kai krina si larang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adab ma'ah, lid adab taman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana adab man Allah, adab man Rasulullah. Makana gua adab man makhluk. Dai masih katakan kecintaan tay si pelebay kecintaan taman Rasulullah sangkangkan kasang krina makhluk ni bagai ya salah sadana orang tua. Adi belaskan orang tua, iperintahkan orang tua, entah pekade-kade, entah isep yang rumur si hormati ya bes masyarakat ta, iperintahkan na kita besada permasalahan, ilarang agama ta, labu si amalkan. Labu perban kita la keleng te taman bana lang. Sebab kekelengan tay utamakan lebih kekelengan men Rasulullah kekelengan jelma. Adi bertentangan ia kekelengan Rasulullah lebih diutamakan. Kai si belaskan Rasulullah, kai si perintahkan Rasulullah lebih diutamakan kasangan kai si perintahkan krina jelma. Sebab pengikutan ta men sada jelma mutlak individuna hana men Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi menjelma lang. Jelma dah diikuti labu perban individuna, tetapi kai si belas kena sesuai ajaran Islam maka nasi ikuti labo individuna, tetapi perkataan si belas kena perbuatan si buatna si sesuai ajaran Islam katakan benar, tapi ada individu si katakan si ikuti secara mutlak ia menisai lalit menisai kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enca si keempat ini melalam bermasalah si jeda. Simpat mahabbatu sunnatihi wa tamassaku biha wa da'watu ilaiha wa ridha bit tahakum ilaiha. Krina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si amalkan, si cintai, si hargai, si hormati, la iremehkan. Sebab peremehan sunnah dan sikari kuah dan sikari kita
keluar bebas ajaran Islam ini. Pembahasan luas kala ya, pembahasan luas. Lah kali waktu tambah sebagian aja sangat ada pembahasan tentang keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mi sunnah bagi gundar jenggot. Kailah mesra nak buat pisau cukur. Melukah lalu mesra. Bagi kalak jelma melala jelma buannya gol kai ganteng ni paten. Anda ajaran Islam. Sunnah. Kayak sunnah ibarat lit keterangan bes Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai lawan bes bid'ah. Hadi bid'ah lalit keterangan bes Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadi sunnah lit keterangan sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan Rasulullah bagi laki misalnya perihana jenggotnya. Engkau? Mencari bajelma lah bagi ukurna pelihara jenggotnya. Kayak kena aku megatal ku akap kadi terganggu ku akap. Ya ciga ku akap tinai ni bakadeba. Adilah perintahkan Rasulullah lah kak siamalkan pe. Bagi kape bagi diberu gua ya berjilbab si majilai labo ibaratnya kaje lipat-lipat kan kai mau lipat-lipat bagi ka modelnya gundari ajaran Islam adalah model-model lo ka bagi misalnya salat gua model gundari modelnya bagaimana nah gua jilbab bagaimana memang lit tata cara gua kita baju lit ku adat istiadat masing-masing tapi menutup aurat titik persamaan bas krina tata cara gua ya makai baju bes krina jelmus babo dunia ini. Watamasuk biha contoh si kadeh si kuanda contoh si biasa si komentari kalak lang di permasalahan si galang kelia sunnah si galang kali sunnah si utamanya mentauhidkan Allah. Ola la bagi ukurta ya palak kata ita la sor istilahna mendakwah tauhid engkai cari-cari kesalahan kalak kerana kai kira langareh kelagana lang pecah pe kami mereda kami bejenda aman-aman entah dakwah kai kakin tena la kadan cikah tena kami kukuburan berdoa ni la masalah la berdoa kukuburan berdoa danci mido kuburun la danci menghormati kuburan danci menghormati kuburan di batas kewajaran danci menghormati Rasulullah wajib keimanan tapi cara menghormati Rasulullah labuka itegakkan ia perayaan maulid labuka itegakkan ia perayaan Isra Mi'raj lalu bagaimana carana makanan dasi katakan labo kita pertama ngeluh babo dunia dah labo kita pertama si agama Islam lang lit masana Islam si khusus ya di secara umum kelu sekrina Nabi me Islam para sahabat marina jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam uga makanya ia ijamin oleh Allah masuk surga la pernah banna maulid uga makan ijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga lali Isra Mi'rajna. Uga makan ijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga lalu pernah dia lalu pernah katakanna tahun baru Hijriah. Engkai makan ijamin Allah Subhanahu wa taala lalu pernah kelakah kubur kena jelma azan ya jaya bagi gundar si ban jelma. Engkai makan ijamin Allah masuk surga kerana sahabat lalu pernah ya tahlilan. Kita ikut jakin teteh. Ni min gundari kala azan kain ina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima enca azan ya kita kan si pertama azan babo dunia ndak lang labu adilalit azan pas zaman Rasulullah melabu tahlid azan lafaz-lafazna kata-katana Allahu akbar maeda kang pakai jelma gundari enca innallaha wa malaikatahu janari rehna isi kan jadi nabi janari rehna Gumareda jenari ban kalak, lo kak kalak jadi nabi. Ustaz pesinik ia, urusan nak besar akhirat tapi labu ya nabi. Harus kin berani kita besjai siamalkan Islam versi Rasulullah. Labu ka versi masyarakat. Berpegang teguh kita bersunnah Rasulullah. Kayak penina kalak. Ini ku kan setah ajaran Islam ya. Labu kasih pegang si berpegang teguh ya kasih contoh masyarakat, kasih ban masyarakat,
Gundari terbalik. Kasih ban bes masyarakat, si tagangi teguh. Contoh min kai. Kari idah non bes solat tarawih. Solat tarawih. Kai si ban solat tarawih ha. Subhanal malikil ma'bud. Nina. Encah 11 kan. Enalah ka'lid merenda benar Rasulullah. Daramin buktina. Kaikin mazhab kena. Mazhab sapi. Nen min bes buku-buku kitab sapi lik kini. Lambu kita pertama si solat tarawih. Engkau bandingkan sebagainya. Engkau makana lalap dipertahankan. Engkau merenda jenari aina bagai lalap. Berarti perpegang teguh ya besunnah Nabi tah besunnah masyarakat. Sunnah masyarakat. Tapi jenda ikatakan bukti persaksian teman Muhammad SAW. Berpegang teguh kita menkai. Mensunnah Muhammad. Lalu sunnah masyarakat. Tadi kan. Wa da'wah ilaiha. Si dakwahkan Gundari. Lipip. Acara berserosat TV anda bagainda. Bentuk salah satu proses berdakwah. Keajaran Islam si murni. Si kita hendak nerima kritik saran KP bagai si membangun ni labu kritik bagai saja tapi lalik bukti ilmiah nah gua kan kita menanggapi sa ibaratnya bagailah kira-kira waridha bitahakum ilaiha litka sesuai bagi pusuh tenda hukum kita ku hadis-hadis Nabi sallallahu lik permasalahan ta nen solusina bas Al-Quran bas hadis sallallahu alaihi wasallam sebab KP permasalahan babo dunia inda ban Allah solusinya kira bes Al-Quran bes hadis. Sebab alam semesta ini isi pencipta. Allah tabaraka wa ta'ala. Lalit. Si pencipta selain Allah yang ngudung simbah semerada bes tauhid rububiyah. Berarti kape kejadian bes babo dunia ini Allah berikan solusinya. Lalit sada kejadian bes babo dunia ini melainkan Allah tahna kai permasalahanna. Maka nabanna solusi bes Al-Quran bes hadis. Isi si metah Al-Quran bes hadis. Ulama. Belajar kita menbana. Makana olah lit bes persangkan ta masalna bagenda. Ugakin makana kala Islam ena lahi garage kala. Ugakin ilecehkan kala Islam ena bes tipiah pepang lagi ngerana Islam bagenda Islam bagi segala macam. Ugakin lemah na kita Gundari. Aina pertanyaan si sungkun men kita jawabanna. Engkaikin guakin cara kaya neragama. Engkai makana lalit bagenda marena bes zaman sahabat. Sebulan nare pasukan jelma ngom biar kerina. Iyo pasukan sebulan darang kiamnya. Gundari lebih-lebih tepe kalau ngeleceh Islam. Lebih-lebih tepe hinaan agama ta. Kayak ini nak hak asasi manusia. Makanya sinun. Me ujian Allah membantah kerina. Uji Allah. Lah ngadi Allah berkehendak. Kayak kena danci. Kirimna saja udan la ngadi-ngadi langit nari. Ngodung kalau kita ini. Gempa saja ban habis babo dunia yang godung. Corona saya babak belur kena dunia banna. Iuji. Makanya gua solusinya mari kita kembali ke agama Islam sesuai versi Rasulullah SAW. Gundari si bahas gua keimanan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nan permasalahan ta. Engkai makana bes zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabatnya Islam jaya. Biar begrina kalak. Berbondong-bondong kalak masuk Islam. Sangat penaklukan kota Mekah. Gundari gua makana ilecehkan kalak Islam eda. Nan gua pengamalan taman Islam. Lit kalak erdakwah ajarkan na Islam eda. Larang bes keserikan. Larang bes bidah. Ia kang imusuhi Gundari. Labo ia ka si ikuti si pelajari kalak kakin si ajar lang. Krina ngatakan sa kami Islam si amalkan kami si tuhuna. Nina. Versina tena. Makana kenali isi nabita. Kenali kais katakan belas senta bersolat tenda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Disebutkan je gelar Muhammad, disebutkan je gelar Muhammad, disebutkan je gelar Muhammad, Muhammad Rasulullah. Tapi si amalkan ajaran selain ajaran Muhammad. Bersolat tenda tiap hari si katakan ihdinas siratal mustaqim. Si pindaman Allah gelai tunjunu kita habis jalan si lurus. Jalan lurus jalannya sahabat. Jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan singgu itadingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkai makanalah ikuti. Ngerana saja ke penai. Labon dah. Kita saja aku akap adat tak lebih utama mendengar ajaran Islam ini. Saja pak tanah.
mesra. Makanya perlu keberanian istilahnya. Bas kita ainda, bas ada terobosan pengamalan Islam ainda. Uga Islam ainda situhuna mesti amalkan adilah sesuai adi bertentangan kars ajaran Islam ainda ya sitadingkan. Kai penina jelma uga penina kalak ngerana li bagi pertanggungjawaban bes akhirat. Kai gaya nina ngerana adi oksigen si hirup gundari Allah si puna. Lalu masyarakat. Nen gundari gua mergana tabung oksigen. Padahal tiap hari kita gratis si hirup oksigen nenda. Tapi perkataan kai 11 kan jelmai selalap si ikuti. Adilah bertentangan harus Islam lah masalah. Sebagai kape si terakhir ya, mahabbatu azwajihi wa ali baitihi wal mutamassikina bi sunnati wal muhtadina bi hadi. Bagi kape si hargai, si hormati, si cintai. Krina dehara ibarat bas kita ibu kaum mukminin bagi istilahnya. Istri-istri Nabi, dehara-dehara istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ta bagilah. Nande ta bahasa ta. Bas agama. Si hargai. Olah ka bagi deba si katakan aliran-aliran si menyimpang katakan Aisyah radhiyallahu taala anha berzina ninaka. Mencari bakal jelma silatak sejarah si dan si tokoh-tokoh iwai dan si kapan begitu nak kuaka. Hati-hati sebagai indah. Sahabat. Si hargai. Bagi kape krina keluarga. Si hargai krina keluarga Nabi Muhammad SAW, Fatimah, Hasan, Hussein. Krina si menjadi garis keturunan bagi cabang-cabang Nabi Muhammad SAW. Termasuk dari ulama katakanlah keluarga Rasulullah masuk pengikut Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, krina si hargai. Juga katakan dari para ulama masuk kategori keluarga Nabi Muhammad SAW, pengikutnya. Secara lebih pengikutnya saya sahabat-sahabat Nabi termasuk keluarga masuk dikatakan kategori keluarga Nabi Muhammad SAW. Si hargai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bagi kapi krina para sahabat. Si hargai ya krina. Oleh silecehkan. Bagi kala Utsman katakan kala gua. Katakan kala Utsman dan nepotisme. Wah, nepotisme kini ya. Krina keluarga anak bana jadi pejabat-pejabat. Bagi. Dan si adi si sungken misalnya. Dan si larangan na si angkat jelma bersekeluarga tanari besada posisi adik kita lit kedudukan ta si angkat kala bersekeluarga nari. Lit larangan na besal Quran hadis. Dengan syarat kai ahli ya jai. Pakar na ya jai. Adilah pakar lah kakin. Salah. Lalit. Dikatakan ka Muawiyah bagaina. Dikatakan ka Abu Hurairah bagaina. Hati-hati belas-belasan Go pagi bes keri pusuh na penyesalan la wulit nari obatna. Oleh kerana ikuti kalak si lalit menjamin kehidupan tabes akhirat. Syafaat mengenai syafaat Rasulullah. Syafaat mengenai syafaat orang-orang mukmin. Syafaat mengenai syafaat isi bertakwa man Allah Subhanahu wa taala. Berkeluarga Rasulullah si berpegang teguh yaman sunnah ajaran-ajaran Rasulullah. Lah bos ngaku-ngaku ya kata dengan ya keturunan Rasulullah tapi bana bid'ah. Zikir-zikir jamaah, salawat-salawat bid'ah. Cara-caranya kai krina banna katakannya keturunan Rasulullah labo masalah dia keturunan Rasulullah. Tapi labo bukti ia di atas kebenaran dia keturunan Rasulullah. Kai contohnya Abu Talib. Abu Lahab mama na bahasa kita. Adik harus Abu Lahab Abu Talib bapa na harus nandaina sada bapa sada nande harus bapa Rasulullah Abdullah. Harus Abu Lahab sada bapa lain nande. Dua-dua neraka. Lit bukti ilmiah adi yang go keluarga Rasulullah di atas kebenaran lang. Maka kena gundari pi kalak singa aku si tutup kajian ta. Kalak singa aku katakan ia keturunan Rasulullah kaipe bana gelarna, ia katakan keturunan Rasulullah. Prik saya lebay labo kalak singgo ayau kalak Arab langsung ngaku katakan keturunan Rasulullah. Labo langsung si katakan wah engkau keturunan Rasulullah.
cium tangan na baigundari, kaipi belas kenaban, jikir jama'i. Lang, nen isi nabita. Nen isi nabita. Labu permasalahan ialah alalaan si jadi keturunan Rasulullah dan labu masalah ini. Tapi labu ka serta merta dia ngaku-ngaku turunan Rasulullah langsung si ikuti 100%. Lang, ini salah cara beragama. Jadi bagaimana lebih kita pemirsa Rosat TV nggo kadung pertemuan tabaswari selesai dah. Jadi kesimpulan tak, si bahan kesimpulan sada. Persaksian tak, keimanan tak man Muhammad SAW ay harus ibarengi ka ia si ikuti krina kai ajaran Rasulullah. Anda enca si tadingkan krina kai silarang-larang Rasulullah SAW. Gelah pagi kita dat syafaat Nabi Muhammad SAW besadawari lar manfaat harta, besadawari lar manfaat krina anak-anak keturunan ta. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Majuah-juah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.